Ito siyang Mercedes-Benz. Yan. Ito yung Mercedes S400. Ang problema nito, massage chair. Massage chair ito. Massage chair ang problema. Yung dito niya. Dito, hindi gumagana. Ngayon, ang nakita ko, itong problema niya. Ito. Yan. Putol. Ito yung dugtong. Yan yung dugtong niya, guys. Yan. Mercedes-Benz. Yan. Mercedes. Kasi hindi gumagana itong massage dito eh. Kasi may massage dito sa likod nito eh. Yan. Mercedes-Benz na ES S400. Yeah. Sinik ko dun sa kabila, wala man. Yan. Pero tinanggal ko lang dun sa kabila kasi hindi ko mahanap kung asan yung dugtong ng hose pababa. Ayun, nakita ko andito. Hirap pa naman tanggalin. Nayupak. Ay, yun lang guys. Oh, ما شاء الله ما يرجع عندنا الحمد لله تمام التمام. نروح المكان الثاني. ايوه كله تمام. شوف من بعيد تعرف. شوف يضم يرجع يضم. الحمد لله امورنا طيب. نروح للمساكن Sure. كل Tulong pa niyo. Yes. Ayan, massage chair. Putol yung hose. Ito yung motor niya sa likod. Kung gusto mong baklasin yan, dito, sa side na to. Yan. Passenger side. Driver side.